Biniman main tong mani, sini mantai mayang tong mani. Abono sini borok rok, dukhong na nangya, rengya. Sini borok khasiya, sing bubai bengkai jag mani, bubai cikon nuk jag mani, bubai thungjak mani. Abono bekau dolenan sia. Sing latina sia, dolenan sia sini borok rok. Awas sing durbai ko taku bekerok. Bori bagi sini, ang obono sanai, jotta taku bekerok. Sini 2 din ni session. Sini kebang mana tak ham kok sanai. Ang khagago. Din sal ni session. Agam din sini kormo susi. Sini future course of action. Sing khlainai. Sing jotta bai salai goi. Sing thinang ni samang na sing khlainai. Ang khagago. Tabok jotta tibaran borok rok. Sing na hori tongo borok. Tibaran motha na hori tongo borok. Moharas na hori tongo. Sara tibaran borok rok. 14 লক্ষ বড় রক তাবক অচেতন বড় না হরই তঙ্গু আবো সিমিয়া সারা উত্তর পূর্বাঞ্চলে বড় 8টা রাজ্য নর্থ ইস্ট বড় বড় না হরই তঙ্গু তিব্রা মাথানো তাই চিনি সারা ভারতবর্ষে বড় রক উত্তর পূর্বাঞ্চলে বড় রক তাবক যতন চিনি মহারাষ্ট্র না হরই তঙ্গু তিব্রা মতো না হরই তঙ্গু আপনি বাগৈ जों बहाग राग मांगनाय जों कसरां मांगनाय जों थानसा मांगनाय जे बरक कसरां जे थानसा अ जिनिस बेलाय कत ताखौ बुखरक आनि टपिक तमानि लिडारशिप नि कक सानानि आं अनेक परै फायखा लिडारशिप भाग खालायनाय जों पुइला जों कसरां मांगनाय जों साहसि बराव मांगनाय किरिया मांगनाय जों जे बरक किरिनाय abo thuinai jebrok kiriya abo muthangjaknai kok kahe tong taku bukhorok freedom is not given freedom should be taken chini man thaino sino buiriya chini man thaino chung sei simana nai our demand जों sei simana nai kewa tunu ria awan bene toyi tong di na bahak rakung di bui beta thangjak di bui ni kok ta khana di china hormong ka he tong chini जों गेटार टिपलेन जों सान तंग आर्टिकल 2 3 आवनि उद्देश्य जों सामंग्लाय तंग आं खागागो 2 दिन सेशन तिनि आं बलाय काहामंनाय आं हायनो हाय जत्तरनो हाताल सामपानि फायनाय आनि रांसाकनि ताखोकते बुक संनो आनि पाइपलाय हामबाय आनि तिब्रामाव थानोंगै आनि व्यक्तिगत नोंगै ते आनि परिबार नोंगै आं जतनो आनि खुलुमाया फरै आनि करम मुताखा तिनि तिब्रामाव आइलगथों तिनि बबागार आइलगथों हामबाय Beleka hambai sini boram genang ex minister macang mebar Kumar Jomatiano nangkuk manikok sai khenarman bagai sini pandawo tabuk tei kisasuk narwai rok phai sok paikha borokno sini o dangsawo lamsok jaknai poilawo ang dangsawo phaina bagai koboknai sini boram genang MLA macang Subut Debormano tai boram genang EM macang Bhabaranjan Riangno borong dangsaw phaina bagai ang koinai tei oboni loge loge ang koinai borom genang EM macang Suhel Debormano borom genang MDC macang Debojit Debormano Debojit Triborano borom genang MDC macang Dhiren Debormano tai borom genang MDC macang Uma Shankar Debormano dangsawo borongno jotono balbak sake phaina bagai ang koijau koinai joto volunteer sono borno rumai yafarei borom rani bagai jotono pal ke yafa khoro dikisa haino hai kisa saklai mong sini joto wari sogno kamang ma tini songna saimano sini tini plenary session
Tiaba sini plenary session kuno cultural program tabuk sak jora kroi. Sini cultural evening ngai soita ni simi sata jora. Sini tabuk only speech. Tiaba judino yang ayang thang ya woi. Sini plenary session belani important. Sing jotono ro khana bai participate khaimnai rono. Ang no jotono koinai. Ayang yang thang ya woi jotono kaisa jaga still ke atuk tanga bai nono koinai. Sini tini program ni tang betang. Sini speech. Sini painai pasta pas jora. Awan bagai ang koinai norom jotono atuk tanga ni bagai. Tabuk ang koinai sini boram ganang MLA Masang Biswajit Koleno kok narugnani bagai rule of youth in Tiprasa society. Tiprasa hodao sikla rokni khlai thai tamo abunote bo thai khnaranai bono dangsawo lamsok jago. Now I would like to welcome Sir Biswajit Koloi, Honorable MLA Bharat Akarjala, to deliver his speech on topic Rule of Youth in Tiprasa Society. 15 minutes. Jotana dibor kaham. Awas lagi sekom no. Jotana dibor kaham. Thank you.
Uh,
पनि फाइनाइ सारा त्रिपुरा राज्यनि दिनै फाइनाइ दिनै त्रिपुरा मथा पातिना हामजागनाय दिनै बुबाग्राना हामजागनाय दिनै वारियर्स दिनै खाथुकसा ताकु बुखरनो त्रिपुरा मथानि अंगै बुबाग्रानि अंगै आं पाइफ्लाया हामबाय खाकचांमा याफारौ जोंना बुबाग्रा साका all त्रिपुरा मथा और वारियर अनेक बरक साइमायाना वारियर नि अर्थ तामो वारियर साबनो हिन वारियर नि मीनिंग अर्थ बलाय कतर वारियर माने जों किरिया जों हानो हामजागनाय दफानो हामजागनाय अबन होनो वारियर साउसिस गोनां केबोनो किरिया केबोनो लाथिया दफानि बागै हानि बागै सामंखायनाय थुइरिनाय आबनो हेनो वारियर तारमाने जों जत्तर त्रिपुरा मथानि दिनै भलन्टियार नेता सापुतारक दिनै हानि बागै दफानि बागै जों वारियर दिनै जों बेलाय कपाल काहाम we are most lucky people in this world hani nokphang hani malik suna bone tui roi tongu suna mo tuidul tongu bone leadership nandaro jing tibra tharok thansani marigo jing tibra mo sakhai tongu bone bagai jing belai ke kapal kaham sini borok jing jeseman kosto manthung dukho manthung kintu the last but not the least hamahai jing thuina nai tongphro jing kamana nai tongphro jing oroi poroi ing tongphro sini bubagra jing no phai khotha phaika sini bangbo samangkhai phaika bosi sini kapal kotor bosin laki jing kapal kaham जों बुबाग्रा मामाननि बागै बोरैबा आं खागागो दिनै वारियर जग त्रिपुरा मथानि वारियर जग बेलाय स्रांजाक खातुंजाक तंथकजाक दिनै हा दफानि बागै जों सामंखायनाय नरक साइमानाव त्रिपुरा मथा मात्र 2 বছর अंख 2 বছর बिसिंग अनेक सांसों आगखा दिनै इतिहास लाइबु मागो आं नुगियाखो कम से कम दिनै त्रिपुरा मथा पार्टी हाय बे श्रृंखला पार्टी आसेगा जों थानसानि मारि हामजागोने मारि जों 2 বছর माथाव जों फुन्दुग्रिखा अम त्रिपुरा लाइबु मागो कुसुं कुसुं जुग जुग अ लाइबु मा हिस्ट्री अब रेकर्ड दंनाय 2 বছর बिसिंग जों 3 जन sorry 13 जन एमएलए जों मांखा ताबो जों विधानसभानि अपोजिशन पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन त्रिपुरा दिनै एडीसी गो दिनै सरकार दङ 17 जन दिनै एमडीसी दङ मात्र 2 বছর तार माने जों साइमानो जों बराबरक जत शिक्षित समाज बुद्धिजीवी कर्मचारी सिक्ला छात्र जत्न ताबक साइमानो दिनै त्रिपुरा मथा पार्टी जों आगोई दङ थानसानि मारियाव जों आगोई दङ दिनै बुबाग्रानि नेतृत्वे बने लिडारशिप जों जत्न जों थानसा जों दिनै हा दफानि बागै जों सामंख्लायनाय जों केबोनो वानामा करै जों केबोनो किरिया बोरै बागै आं आंनि जीवननि किसे काहिनी मा थानाय आं ख्रक सखक गुरैनि चराय आं खोक दुखके परेगो आंनि जीवन आं अनेक स्ट्रागल खालायखा आंनि जीवन काहिनी साके मुक्ति फायनाय आं अनेक भुक्तभोगी ओंखा किन्तु आंनि लाखि ओंखा तामा आंनि कपाल गाहाम आं स्रायनि सिनि आं जखन क्लास 8 परेफ्राव आं क्लास 8 परेफ्रावनि सिमिनो आं बुबाग्राबाय सिनलायगौ बनि बुफाबाय आं सिनलायगौ दिनै महाराज कृत विक्रम किशोर आं सिनलायगौ बनि बुमा
महारानी बिबुदेव आं सिनलायगौ आं क्लास 8 फरायफ्रोनो अब आंनि कपाल गाहाम आं अनेक साहाय्य माखा बर'नि थानिगौ आंनि दुख कष्ट आंनि बिरमानफ्राव बरानो चुमाखा आनो तिनि महारानी बिबुदेवी बनि बोसा हायगानो नुगौ तिनि महाराज बुफा किरित बिक्रम आनो बुसु खामजाक आं थांबो माइचारो बरनाव थांगा माइचारोगो नांखे बो रां पुजानो रिगो अब आंनि कपाल गाहाम बनि बागै तिनि राज परिबारनि By sing sini program chang nai bong no sing zo sini mong pai hang kai sini national anthem bolani joton pal kai apa korab de sini sir Paul Dangsu koi nai sini volunteer sono bahai no bonor ramai ya fare boram rani pakai Haidi, sini program changna ni sai sikang, sing national anthem by, sini program na changla ni, koi nai jo to warrior sono ba chana ni bagai. Ang koi nai jo to ayang kulogo tongnai ro, sini syndicate tongnai ro no bahai no ba chana ni bagai, sini national anthem by sing changna sini tini ni program no. Sajra, ready? भारत भाग्य जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Belanja hambai, jatuh setengah tu lah ini. Now, I would like to call over the stage Sir Mebal Kumar Jamatia for his welcome speech. Tabung sini Boram Ganang ex-minister Macang Mebal Kumar Jamatiano Lam Sok Mungkok Narugnani Bagai Koi Jau O Jorano Bono Yafar Jago Jo tono dibor kaham. Good afternoon to everybody. Tini chung di Pramotha Party ni puila plenary session khai tongo. O plenary session ni tini khorok dog tini or pandani tuipang chairman tini bigerangkhol Gori Songori yang tang jotuna bumung khulia bono puila hambai marogo boni loge loge tini most beloved sabta tini khatuksa tini young dynamic leader
sini bubagra bodot kisu debor mano ang paiplaya hambai marogo te boni loge loge sini joto senior leader sini LOP bunang Onimes debor ma joto sini bunang MLA te sini edi sini CM Purnochandra Jamatia te joto sini phai manda phai sini okrarok senior leader nang paiplaya hambai maronai khulumnai sini tibrat mothane angai te ani ব্যক্তিগত ne angai tai bo sini hadal sampani phainai sara tibra rajyo ni sini phainai sini tibra motha patena hamjak nai sini bubagrona hamjak nai sini warriors sini khatuk sa taku bukhrono tibra mothane angai bubagrane angai ang paiplaya hambai khakchangma yafaru sunam bubagra saka all tipramotha or warrior onek borok saimeyana warrior ni othotamo warrior sabono hin warrior ni meaning otho belai kotor warrior mane जों किरिया जों हानो हामजागनाय दफानो हामजागनाय अबन होनो वारियर साउसिस गोनां केबनो किरिया केबनो लाजिया दफानि बागै हानि बागै सामोंखायनाय थैरिनाय आबनो हेनो वारियर तार माने जों जत्तर तिप्रमथानि sini volunteer neta saputarok sini hani bagi dofani bagi jeng warrior tini jeng balai ke kapal kaham we are most lucky people in this world tanggai sini khud bubagra hani nokphang hani malik suna bonetri roi tongu suna mo tujul tongu boni leadership nandaro sing tipra tharok thansani marigo sing tipra motha khai tongu boni bagai sing belai ke kapal kaham sini borogrok sing jeseman kosto manthung dukho manthung kintu the last but not the least hamahai sing thuina nai tong phro जों कमाना नाय दंफ्रा जों अराय पराय दंफ्रा दिनै बुबाग्रा जोंनाव फाय खथा फायखा दिनै बांबो सामोंखाय फैखा बसिनि कपाल कतर बसिन लाखि जों कपाल गाहाम जों बुबाग्रा मामाननि बागै बोरैबा आं खागागो दिनै वारियर जग Tipramothani warrior rok balai khak srangjak khatungjak tongthokjak chini ha dofane bagichung samangkhlainai norok saimano tipramotha mato 2 বছর অংশ 2 বছর বিসিঙ্গ অনেককু সাংসং আগক্ষা তিনি ইতিহাস লাইবুমাগো আং নুগিয়াখো কমসে কম তিনি tipramotha party hai the shringkhola party asegasung thansani mari hamjagone mari sung 2 বছর mathao chung phundugrikha omoti pore laibu mago kusung juk all laibu ma history abo record tongnai 2 বছর bisingo sung 13 জন MLA chung mangkha tabo sung Vidhan-sabhani opposition party second largest party in Tripura tini ADC go tini sarkar tongo 17 জন tini MDC tongo mato 2 বছর tar mane sung saimano tini borogrok joto শিক্ষিত সমাজ বুদ্ধিজীবী কর্মচারী
सिख्ला छात्र जत्तनो ताबुक साइमानो चिनि त्रिपुरा मथा पार्टी जों आगोयै दङ थानसानि मारियाव जों आगोयै दङ चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे बनि लिडारशिपआव जों जत्तनो जों थानसा जों दिनै हा दफानि बागै जों सामोंख्लायनाय जों केवल वानामा करै जों केवल किरिया बोरै बागै आं आंनि जीवननि किसे काहिनी मा सानाय आं घरक सखक करैनि चराय आं खक दुखके परेगो आंनि जीवन आं अनेक स्ट्रागल खालायखा आंनि जीवन काहिनी साके मुक्ति फायनाय आं अनेक भुक्तभोगी ओंखा किन्तु आंनि लाखि तामा आंनि कपाल गाहाम आं स्रायनि सिनि आं जखन क्लास 8 फरायफ्राव आं क्लास 8 फरायफ्रानि सिमिनो आं बुबाग्राबाय सिनलायगो बनि बुफाबाय आं सिनलायगो दिनै महाराज कृत विक्रम किशोर आं सिनलायगो बनि बुमा महारानी बिबुदेव आं सिनलायगो आं क्लास 8 फरायफ्रावनो अब आंनि कपाल गाहाम आं अनेक साहाय्य माखा बर'नि सानिगो आंनि दुख कष्ट आंनि बिरमानफ्राव बरानो चुबाखा आनो चिनि महारानी बिबुदेवी बनि बोसा हायकानो नुगो चिनि महाराज बुफा कृत विक्रम आनो बुसुक हामजाक आन थांबो माइचारो बरनाव थांगा माइचारोगो नांखे बो रां पुजानो रिगो अब आंनि कपाल गाहाम बोरै बागै चिनि राज परिबारनि बराव दं गोबां चेष्टा खालायगासिनो चिनि हाममारिनि बागै चिनि कृत विक्रम वाइस आनो कक सागो आंबोनो सोङो महाराज नोंथां त्रिपुरा फाइया बेसेबां नोंथां कलकाता मां शिलं मां दं कलकाता मां दं आं एकदम मोनो सोंखा आपरो गोथां दंखो बहानो सागो मेबार आं मुक्ति क्लाइव हि सागो तब गणतंत्र जुग आं कुनो मन्त्रिया कुनो मुख्यमन्त्रिया आनो बुइफाइ सामफायबायगो रां सामफायो हाय सामफायो साख्रि सामफायो आं रमाय आं दुख नांगौ आमन बागै आं माजे माजे बखा दुख नांगौ आं त्रिपुरा फाइया आंनि बर'ना आं नुगो हाजार हाजार बेकार गरिब बायमाताया किन्तु आं मुक्ति क्लायो आं कुनो क्लाइमेया गणतन्त्रवो आंनि कुनो पावार करै दस आंनो बुबाग्रानि गाहे दंगो सङै दंगो किन्तु आं नेवनि इच्छा मते आं सामोंख्लायमेया आंनो पुरनखे रिमाय होनबो आनो वाइसा सावो दुख नाङै बगौ सावो बनि परिबारो अनेक बड़ कष्ट माखा बनि बागै आं दिनै आंनि बोखा पगमाया आं प्राय 30-40 बोसोर बर' नुगजाक आं सिजाक बनि बुफा कृत विक्रम बुसुक बर' गाहाम बुसुक बर' सिम्पल बुसुक माया गोनां बुसुक उदार माइन आं मगलबाय लुखा बनिबां ताखु बोखरक जों अनेक भुक्तभोगी ओंखा जों गोबां पार्टी खायलायखा किसाखौ जों मानखा जों बनो गर्व मा खायनाय आं खुद बिकारांखौ बार मा सागो आं बनि छात्र जों पहिला बिकारांखौ ना बनि छात्र आं बहानि मास्टार बतिनि जोंनो बनि दुख खायमेनि बागै ब बलं थाङै सिलायतैगै बतनो 3टा सीट रिखा जों बनो मुहितमा माननाय बनि परेव चिन टीजेस आंदोलन खायगै गोबां मानसिनि बस दुख मांखा दांगा नाखा आसि दांगा अनेक बर' आसि दांगा आसा एखना आंगाफ्रो सिख्ला बोसोर आसि दांगा बस दुख मांखा इसे तेलामरागो आं तेलामरान चराय नक साइमेना पूरा तेलामरा टाउन आ सरक पेट्रोल पाम्प रक जत्त जमातियान जागा तंमानि आं आरो आतरो जों करिखा बोसोर दुख मांखा आसि दांगा उथिं बर' रक जे बर' टाउन दंनाय रक जों तंमालिया बनि परेव टीजेस आंदोलन बाय टीएसएम आंदोलन बाय ते टीएनबी आंदोलन बाय बर' बाइक दंगै संबिधान संशोधन खालायगै
जोंनो बरक डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मारिखा जों माननानै करै आजागा संविधान करै गोबर संविधान संशोधन मा खालायखा सुद तिप्रानि बागै अब कम कथाय ताखौ बोखराव नक साइमाग्लाक सुद तिप्रानि बागै बरक पार्लियामेन्ट बिल पास मा खालायखा अ तिप्रा सारावनो का 6 शेड्यूल फाने बरक मारि सिनाय जोंनो बर एडिसि बागरिखा 1984-85 किन्तु जों साइमाखा Sino kara wan sokmani ang tabot sung mujoma khainai sini Samodron Tripura Nogendra joma dia Roti Mohan joma dia sini Horne Debrama tongkho Bikarang khol tongkho te kemang mane ta bumung khulia boro busuk kosto khlaikha 18 বছর বড় চুবা খাইখা মুভমেন্ট খাইখা 18 বছর পরে বসে বড় ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মানুষ তিনি ত্রিপুরা মথা মাত্র 2 বছর তিনি ত্রিপুরা মথা তখন অনেক আগক জাগছেন অনেক বিরোধী দল লোক সালাইগো সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি সালাইগো তিনি দাবি ন माना हांखाय जों सिपिएम मा खालायनाय जातीय पार्टी मा खालायनाय कांग्रेस मा खालायनाय बीजेपी मा खालायनाय आबा भूल जों इतिहास फरायदि जों सायमानो तेलंगाना बाहाके मानखा आरो टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति तेलंगाना नि आंचलिक दल टीआरएस बड़ो दाबी खालायो तेलंगाना मानु কোনো বিজেপি দাবি খালাইয়া কংগ্রেস দাবি খালাইয়া সিপিএম দাবি খালাইয়া ঝাড়খণ্ড বাকি মানখা আর আঞ্চলিক দল ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা বড় দাবি খালাইখা তোমার ঝাড়খণ্ড রাজ্য মারি নাই আঞ্চলিক দল ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা দাবি খালাই বড় ঝাড়খণ্ড মাখা অব ইতিহাস তিন নেতারাও সালাইও আং সঙ্গে নুখা Sini dabi mana hangkai, जों BJP खाय नांनाय, कांग्रेस खाय नांनाय, आबो बुल। बनिमां ताकु बुखरक, नर वानसना दरकार। जों तिनि तामरबां अरो फाय। Sini बुबागार नेतृत्व बरि लिडारशिप तना तानि अरो जों फाय। जों अरो फायबानि कारण जों तामोनां जों मुक्ति नांगौ। जों यक सामा नांगौ। आंखागा जे अरो फायरक जत्तनो बखाबिन दंना जों सासाले सालसा जों मुक्ति मोननाय जों यक्षमा मोननाय आं बिहेस खायो दिनै बरक सिना नांगौ ताकफोन अनेक बरक सिया खथिं बरक रक जों जे थगे जाग दंमानि बिरमान माइन दंमानि दिनै मानथाय मायां दंमानि आबनो जों दिनै बरक रक दुखंना नांगिया रोंगिया जों बर' खाथिया जों बुबाय बेंगाय जागमानि बुबाय सिकन नुक जागमानि बुबाय थोंजागमानि आबनो जों बोखा दलायनानै सिया जों लाजिना सिया दलायना सिया जों बर' रक आव जों दुर्भाग्यताखौ बोखराव बनि बागै दिनै आं अबनो सानाय जत्त ताखौ बोखराव दिनै 2 दिननि सेसन Sini kebang mana tak kaham ham kok sanai, angka kago, din salna ini session, agam din sini kormal susi, sini future course of action, sing klainai, sing jota bai salai goi, sing tinang ni samang na sing klainai, angka kago, tabok jotto tibaran borok rok. राव रनी थांदी हिसे जबरदस्ती रुखलाई तो सासिया मिसिके तिनियो ब्रुनि अवस्था बुक्ति सोनाय आबनो वाइसोय नाय थैनो खंबायरव तिप्रा मथा हिबा चिनी रासनि भूमिका अनेक दङ आं बे जत्त त्रेवहा बुबाग्रान बाया फाखमेखा हामो खेबनी लगेवा आं कयेकटा काउ
सा एड मा खेनाय जेतु समय तो कम मियाओ केहा वीडियो सोशल मीडिया मा फैहा लाइनाय कोई दिन सिगाङाव विधानसभा एसेम्बली बाजेट एडोबिशन जे चिनी काउब्रु लिटारेचर न तुये आरो रिकॉग्निशन बये गवर्नमेंट थी रिकॉग्निशन बये चिनी ब्रह्मनां एमएलए प्रमोद्रियांग बंजे काउतिसा काहाम काउ आं काहाम नहियो किंतु आइनी काउ हिंखे बरो जे चौंताओ काउब्रक नि डिमांड खेमोनी जरा हठाৎ के प्रमोद्रियांग जे काउति सानै नांगमोनी कारण मा आबुनि पिछने मा षड़यंत्र दं आं आबन बायनो मिया साव बरक निश्चय बीजेपी नि षड़यंत्र दं जे जदि से बीजेपी सरकार जेतु बुंतो सरकार लाई थानाय 5 बछरो ब्रां आबो डिमांड माउमी खेयाओ एवं लाई थानाय 5 बछरो प्रमोद्रियांग ब्रतो बुंबु एमएलए खेताओ चौ आं सानि नाय मखे बसे जदि से सरकार आसु ब्रुनी दरदी मिंखे ब्रुनी काउब्रुनी लिटारेचर नि सपोर्ट तो मिंसिंखे मांगमी डॉक्टर मानिक साहा बरो कमिटी बाय आचौलायनाय हि सानैना ब्रा हाउस ऑफ पास खेमाय खामु बाय रेजुलेशन फॉर पास के ब्रू लिटारेचर न जेखाने ब्रू एरिया वो जेखाने कम्पैक्ट ब्रू एरिया नि स्कूल रवो चले रिमाय खामु जेरकम सिनी गारू कम्युनिटी नि लिटारेचर राव गवर्नमेंट नोटिफिकेशन खेनो चले रियो 13टा स्कूलो हालाम कम्युनिटी बो तिनी चाकमा कम्युनिटी नि सेई रकम खेमाय खामु किंतु चौंबाय चौओ फेलेर मानी चौंबाय चौओ डिविजन खेनाय बये बो षड़यंत्र अंखनाय आं मा चौ अनेक ब्रो कमेंट खेलेहा सिनी ब्रुनी बहुत चराय चराय ताउनी योचराव आइनी खेलाबो अनेक काउ हामिया सेहा इबेन कुट्टा मोख्रा सैला जातेर जात काउ साहा आं मानेव बरो मुसिया महाराज पानो तुये सामुं तांतो आबनो ब्रां मुसियानि कारणो ब्रां बदिखे क्वेश्चन खेतो तिनियो सेई रकम सिनी चाकमा ताखुराव हठाৎ के मेकिपुन होम मिनिस्टर थियो आके त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर थियो ऑटोनमस काउंसिल डिमांड खेलेहा विदिन द ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ ब्रेकेट के ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बरो डिमांड खेने आसु मजबूरी पिथाम ताओ एतो बसर चों थानसा के तोमो एतो बसर चों काहाम के तोमो बरो बो चों बा एसटी कैटेगरी एसटी नि फैसिलिटी माइ तो बरो तमा षड़यंत्र तो आबो वाइसौ थाइनाव बबो बीजेपी नि केहा चाल आं आबो देखे मिथियो जे रकम शुक्लाचरण नोहातिया निजेर खुद त्रिपुरा लैंड डिमांड खेफायो 14 बছর বয়সও হা চংকে 2 বছর হিয়া মিয়া কিসাও চিনি এমএলএ ব্রহ্মনাং অনারেবল এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা বৌমাই তক্করংলাयो हाउस तुमा काउसाबो सीपीएम नो मसे नै बसे चले त्रिपुरा लैंड डिमांड खेउई अब बहुत चाया काउ भाई खेउं थांखाबो बरौनि आइडियोलॉजी पर्यंत पाउथा भाई खेउनाय आबन बैनो आं तिनि मासाव चिनि ब्रू ताखुराव चिनि ब्रू लैंग्वेज नि समस्या चौं जतन सियो ब्रू लैंग्वेज न चौं एक्सेप्ट खेयानिया तिप्रा मथा हिंबा जरा तो समय तो ताओ राइट टाइम या निनी विभिन्न स्कूलों चले रिया नहीं निनी बोई नाओ विभिन्न बोई सोए नाओ ट्रांसलेट खेने नाओ तिनियो चौं स्कूलों जदि से गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज खेमिंग के चौं स्कूलों चले रिनिंग के बोई नांगनाय आबरो महाचिनी बेसिक स्ट्राक्चार करिखो এই সমস্যা হিংবা आं ब्रू लिटारेचर नो माना खेमन काउया एक्सेप्ट के काहाम काउ सरकार एक्सेप्ट खेथो चौं सपोर्ट खेओ किंतु आं सियो सरकार जेसापो ब्रू लिटारेचर नो एक्सेप्ट खेया हिये
खेमिंखे आं सापोर्ट खेव 100 बार आं सापोर्ट खेनाय बर' जास्ट जन पलिटिक्स थमन काउसे आरो मये तिनियो चिनी महाराज चों जत्तन थानसा खेये चिनी थिनांगनि चिनी भबिष्यतनि चिनी फ्यूचारनि चिनी जत्त तिप्रा सारावनि बये चिनी जे 70 बছর जे चों बेनि तलाव बेनि स्लिं मा दङ आबो जागानि मुक्ति खेने बये जोंनो पार्मानेंट सल्यूशन खेरियाने बये जे महाराज खुद निजेर तिनी राज परिवारनि केहा बंशंये चोंबै बाहाके हादुरी चाये तिनियो चोंबै बाहा परिश्रम खेये क्लम तुई खुये चोंबै बाहाके फाइट खेमा दङ बिनि सरि चाया थपो तिनियो चोंबै बाहाके साप हवाफो कामाके रेस मायाके खेमा दङ चों आबोनो पाउथा नै दे आमी चों तिप्रा साराव केहाबै केहा बाले नै क्रय तिनी देबबर्मा जमातिया रियां चों र मेजर जत्त कम्युनिटी चों तिप्रा सा जत्त 19 दफा चों थानसाके समातो नै भविष्यत चों केहाबै केहा डिविजन मैया नों केहा चों के पार्टिकुलर केहा कम्युनिटी चानाय हि कोनो दिन चामाया चों दल के फाइट खेपो जे तिनियो चों न नेग्लेक्ट खेतेओ जेन जागा चिनी दे डिमांड ता उजर फे एक्सेप्ट खेया एडिसिनी बजेट नां नोखना लाइथानै 5,500 लाइथानै बोसोर चों तिमो नसारिया 2% 619 crore एलट खेओ এই জায়গাও 5.5 crore 500 नि ऊपर सैलारी विभिन्न खातिरो खर्च थाउ काउखे तर्तर साओ सबका साथ सबका विकास जनजाति नि कल्याण बये जनजाति न उन्नयन खेनाय किंतु प्रेक्टिकली ओखे बात खेहा तिनियो त्रिपुरा राज्य नि परिस्थिति ना जतो सियो बीजेपी जेटा काउ साओ सब उल्टा जतो उल्टा ना 2018 नि काउ प्रतिश्रुति ना रिमो जतो सियो ब्रानी मैनिफेस्टो मासोय 340 টাকা रेगा मजुरी रिनाय हि ग्रबां काउ साओ तिनियो 5 বছর लाइथा 340 টাকা रेगा नि मजुरी दौहा इदानियो 2023 विधानसभा इलेक्शन नि मैनिफेस्टो नांगनो एडिशनल मोर पावर यानेमा कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन नि काउ दङ डायरेक्ट फंडिंग नि काउ दङ तमा खेहाला प्रेक्टिकलियो चिनी एमएलए राव हाउस ऑफ बाइसा काउ मासाव किंतु आं प्रशंसा मासाव कोनो दिनो हिस्ट्री ओ त्रिपुरा असेंबली ओ एई रकम के काउ फाइट खेने क्रखो अपोजिशन ओंगे तिनी चिनी त्रिपुरा मथानि एमएलए राव सिमी अब आइ दाते फाइट खेमाया आबन बय ब्राउन आं सेलुट खेउ आबो दरकार आरो मय चिनी ताखुराव चिनी मसियो जे पॉलिटिक्स नि षड़यंत्र विभिन्न भाबे चोनो डिविजन खेनि चेष्टा खेमनो आबनो चोमसियानि नांनाय बेनि पॉलिटिक्स न चोमसियानि नांनाय चिनी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि डिमांड न कासो नै बये चाकमाना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल साइरिहा काउब्रौग न रोमन स्क्रिप्ट नि डिमांड न सक्सेस होना मानि बये आबनो कासो नै बये काउब्रु न साइरिफिहा आबो जातखिए बहुत षड़यंत्र खेमी हिंबा काउब्रु न फो चों दिनाय खेया आइनि भाषा से आं क्याइनि मातृभाषा न आइनि मानि भाषा न आं कि पाउथानै दे आं बबरंजन पाउया आं बु फाइट खेफायना से ब्रुनि सबसे समय लाये आं जाति बया आं फो तां फैनासे तिनियो आं चाकरी खेदियो आं YBA 8 years प्रेसिडेंट वे सामु तां फैनासे जाति बया आं फाइट खेफायनासे आं कि जातिनि भाषान बया आं खिलापुनै दे कोनो दिन सम्भव मैया तबे केहा जातिनो त्रे केहानो साया साये चिनी ब्रुनि लैंग्वेज नि काउ साथियो त्रे केहा कम्युनिटी नो हामिया साले आबो बेले चिनी लाप मैया आं बे चिनी ब्रु ताखुरो फमसिया नानाय तिनियो त्रो तिप्रा साराव चों जत्त थाहाके तोनाय नानाय अदूर भविष्यत प चों काहाम के मा तोनाय तिनियो केहा रो देबबर्मा जमातिया केहा प बाया चों जत्त तिप्रा सा चिनी जानजानि मानि काउ तोनाय आबो चों जत्त माने नाय जत्त रेस्पेक्ट खेनाय केहाना प चों दिनाय खेया चिनी डिमांड सक्सेस होंके जत्त नि काउनो जानजानि एरिया जानजानि स्कूलो चले रिनाय आबो चों प्रतिश्रुति रिमायो आर मये जतन थै पाइथाव चिनी महाराज चिनी जे बिनि कष्ट बिनि चिनी बये बुंजे चिनी बये सामुं तांमो आबनो चों चिनी लास्ट फाइट जे महाराज साव लास्ट फाइट हिमले 2023 इलेक्शन या महाराज तोंसों हावो चों बुंनो पालरिये फाइट खेनाय आबोसे लास्ट फाइट
महाराष्ट्र को चले पाइनाय त्रे क्या लीडर के है फचुं त्रे लीडर कहम मैया चौ एतो बছর चौ फाइट खेपाया विभिन्न एनजीओ खेया पॉलिटिक्स आंचलिक पार्टी खेपाया किंतु सक्सेस मैया आदा मादा खेनो चौ बिनी पॉलिटिकल नि चालो फाइपाया ये चौ क्राइए थामो अनेक पार्टी खालायो किसुता प्रथम अवस्थाओ काहाम खेनो दूर खेओ खाइलेयो किंतु आदा जखन सौतै तुंखे क्राइ फायो बिनी पॉलिटिक्स बिनी पॉलिसिनो चौ फाइपाया সেই রকম তিনিও তীব্রামথানো দুর্বল খেয়াই বয়ে ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন খেয়া এবং বেদিশীয় রাং হইয়া আবো চৌসিয়ানি নাই আমবে বিস্কান্ত্রে আন্দোলন তরমা খেনাই এবং চিনি ডিমান্ড সাকসেস কে মাতি বিনাই ব যতন কাবয়ে আইনি কাউ রঞ্জন পাইরেহা যতন খুলুমহা হামবাই जों बिनि साकमां खोनाका फायदि हिंगांखाय tabuk a short film on brew struggle by our media team ready जों जातन नंगै tabuk aro sini short film sini brew accord sini brew settle bhake borok struggle khaika sini brew ni abonor joton nugoi manai people in our own state. Over 3,000 Bru refugees from the relief camps in Tripura blocked roads between Dosta and Royal Scion Pradyut Dev Barman is visiting the district. আমাদের ভারতবর্ষ আমাদের সমাজ যদি তৈরি হতো আমাদের কাঞ্চনপুর যদি তৈরি হতো সেটা হবে স্বামী বিবেকানন্দ thunglai pai dom den na ba ma kheme khe marbel ko mai dale marbel ma ko ya ne boso जब डुंगुर हुआ था तो आपने परमिशन लिया था हम लोग का जमतिया हम लोग का ब्रू को बाहर निकालने के लिए आज अगर अपना ब्रू को पिपरा में रखना है तो क्या हम एक दो ऑर्गेनाइजेशन जो कंचनपुर में बैठा है उससे परमिशन ले जब बांग्लादेश से वो लोग त्रिपुरा आया था हम लोग से परमिशन भाई मा तंगबाय क्या भाई मा तंगबाय क्या भाई मा तंगबाय बुबाग्रा से फाइट खाई तो मन चाजा क्या था बुबाग्रा के हम भाई बुबाग्रा नों बेलाय सिने भाई फाइट खाई तो मुक्ति कलायो बुबाग्रा ने बागै सिने बागै दाबुक सरगरा फाइट खाई तो मन बागै देना हम भाई सिनी सेवियर सिनी मेसाया सिनी बुबाग्रा सिनी प्राइड अब क्या वो क्रिया है सी अब सिनी बुबाग्रा तिनी संगो सातुनी जरावो वातिनी जरावो कलमा जरावो सिनी बागै फैन on सिनी बागै तिनी छाकलम अब सिनी बुबाग्रा ना है सी फाइल ते वैसे जोतो ना पाल के बुबाग्रा ने बागै जोतो पाल के याबा कराव दे जोतो ना हम भाई बुबाग्रा नोंना सिनि हिरो नोंना सिनि सेभियर जोंनो मोथांनाय जोंनो नायखलनाय बेले खासरा तामनाय खासर सरंखा ओ भिडिअ क्लिप नायै मुइतो मानखा सिनि ब्रुताक सं बुसक टेक तमानि बरक
asuk jungjalo tongmani oi jolni yakni bubagra busuk kok thalema ulo busuk fight thalema ulo borokno tong thairui mankha haino hai phaidi yafa khroblaya bubagra na hambaya pare hambai tabuk o jorano kok kisana roknani bagai yafa taknai tini boram ganang MLA Macang Krishaketu Debormano. Jotonono Sairi Kaham Tini Cinio Kumulungni Motor Stand Noklawa Plenary Session Haikeba Conference Puilano Cini Bubagrano Hambai Mario Jit Sungnotini O Jagawa Sara Tripurani Cini Tripura Mothani leaders rokno Thansa Khayai Kok Sapnani Bagai Omo Haike Jungno Stage Rok Shakolom Klayai Fan Lights Rok Rimani Bagai Tinini Plenary Session ni Khorokba Presidium Sini Sir Vijay Kumar Rankal Sir Budu Deborma Sini Sir Monindro Riang Norendro Deborma Sini Madam Povitro Bhakti Jomatia Bonokaribo Tinini O Koksapung Pandawa Faisok Pajak Sini Borom Genang Leader of Opposition Sir Onimes Deborma Tonggo Chungbai Sini Logiwo Sini TTAAD Sini Borom Genang Chief Executive Member Purno Chandra Jomatia Tongbayo Joto EM Rock Te Joto Ani colleague MLA MDC Te ex-EM ex-MDC Rock Bono Karibo Sini YTF, TWF, TEF, TCF, TISF ni Joto President Rokno Te Joto Adong Rokno Sini Tripura Mothani Joto District Level, Block Level, Village Level ni Joto leaders rokno Tininio conference ani khaksangma hamjak mung yafarui ang norok ni busikango kokthacha thaini narugnai ang puilano chengna muchungo jehetu tini o jaga conference joto tini Tripura Mothani leaders rok faisok paijak aboni bagui ang Puila Jung Bahike leadership Klainai Leadership Tamo Abishoyo Ankisa Sanani Muchung Maninka Omono Jung Agini Shimini Nukha Tripura Hawo Kubangwa Politics Klaimani Nukha Kintu leadership Jung Khub Komno Nukjago Emonki Jung leadership no Jung Nugyase Hinimano Karon Leadership engka kaisa Somasno lead khainani Leadership engka chini society no Next generation tamong nai Next generation ni bagai tamo khai kalang nai O next generation ni bagai je wansuk nai Next generation ni bagai je samung khlai nai Bose original leader Politician by leadership phelayo Karon politician jara politics khlainai borok hukai ang next election bahaikai keplayeng nai ang election batayoi keplayengoi
bahai ang ciaro asugui o society no somas no rule khainai abono politician ni wansukmung fiawa but leader hingkai next generation ni bagi se wansugo karon जों next generation sini tipra sarok ni next generation tamung nai aboni bagai wansuk nai ke leader jemon udaharon sini bubagra next election ni bagai wansuk ya sini bubagra next generation ni bagai se wansugo takura bukurok bo judino next election ni bagai wansuk kai bo tini assembly o basawoi tini deputy cm ngai man khamung bo politics ni bagai wansuk ya bo next generation sini society sini samaj sini tiprasa next generation bahai kai tongnai omo wansu mani bagai tini bekha kwar bai kai sini tiprasa dofha ni bagai boni jini rang pusai bai kai sini tirpra hawa leadership tamono hin lai thangnai sal ni sini je politician rokno phunugui rika nijini bai thangnai rang pusa bai kai o tripura hani tiprasa rokno bahai kai mutangnani o mutangthani tinini o salo जोंनो जे अमा हाइके साखलम रिबानि तिनि शुदु ओ खुमुलुं मडस्टेनो सिमिया ताखर बुखुरब चिनि बुबाग्रानि जे तिनि अर साया तांजाक फेननि नबार चावै दंगो जों तिनि अ फेननि नबारो एलईडी लाइट थेपाजागो जों अ जागा साखलमक चिरिखगै कक सावै दंगो मानो अ जागा जों आराम खाय चिनि लिडार्स कक सागांखाय अ ककनो जों फेननि नबार चावैनो आराम खाय दंगो मानो बुबाग्रानि नाहारमुं शुदु अ मडस्टेनो तिनि सायारि नानिया बुबाग्रानि नाहारमुं सारा तिरप्रानि तिप्रा सारानो अमा हाइके बिनि सायाव तनिवै थान्ना जागाव तनिनानि मुचुंग चिनि बुबाग्रा आबनि बागैनो जों तिनि नुगै मानो बिनि नाहारमुं बिनि सामुं बतिनि टिटिएडिसिओ खरकसा आदंगै खरकसा एमडीसी ing तंगनानिया बतिनि सीएम ङै आसुगै तंगै मान खामुं किन्तु तिनि तांगै आसुगिया कारण कायसानो बिनि नाहारमुं नेक्स्ट इलेक्शन या बिनि नाहारमुं नेक्स्ट जेनेरेशन नेक्स्ट तो जों बाहायकै बानसियै थानाय अ हावो आं नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै सामुंनो सिनि ग्रेटार टिप्रालेण्ड अ ग्रेटार टिप्रालेण्ड बायनो सिनि टिप्रा सरक थांना ते थांया जोंरो सानानि मुचुङो शुदु टिप्रा सानि बागै सिमिया सिनि एडिसि आमचायो सिनि हिंदुस्तानी বাইরাও আছেন আমাদের এডিসিতে আমাদের মণিপুরি বাইরাও আছেন আমাদের মুসলিম বাইরাও আছেন আমাদের বাঙালি বাইরা আমাদের যেটা আমাদেরকে ত্রিপুরা সিটিজেনশিপ ফোরাম বানিয়ে দিয়েছেন আমাদের বুবাগরা সবাইকে নিয়ে আমাদের বুবাগরা চলতে চায় আমাদের বুবাগরা শুধু ত্রিপুরাসাদের নেক্সট জেনারেশনের জন্য নয় আমাদের এই মহারাজা নেক্সট জেনারেশন সারা ত্রিপুরাসা এবং এখানে আমাদের এডিসি এরিয়াতে যারা মুসলিম মণিপুরি হিন্দুস্তানি বাঙালি বাইরা আছেন সবাইকে নিয়ে নেক্সট জেনারেশন যাতে ভালো হয় সেদিকে চিন্তা করে সেই জন্য আমাদের বুবাগরা কাজ করে চলছে जों तामुनुक ताखुरा बुखुरक जों लाई थांनाय सालनै सालथाम सिगांसे चिनि बाजेट अधिवेशन पायो सारा त्रिपुरानि बाजेट बजागा त्रिपुरानि एसेम्ब्लिओ ताबुक त्रिपुरानि एसेम्ब्लिओ चिनि त्रिपुरा मथानि एमएलए खरक बुसुक 13 जना साबो बिरोधी दल आचुकजाक त्रिपुरा मथा त्रिपुरानि इतिहास अमन पुइला कायसा आंचलिक राजनैतिक बदल एसेम्ब्लिओ थाङै बिरोधी दलनि चेयाराव आचुगै मानु साबनि जारै शुधु चिनि बुबाग्रानि जारै बुबाग्रा तंमानि बागैनो जों चिनि 13 जना एमएलए एसेम्ब्लिओ बिसिंग हाबै चिरिखगै चिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मारिना हिनि चिनि एमएलए रक जत्त साजाक ताखुरा बुखुरक नंनि जे बुद रि रहरमानि नरक जे जोंनो इलेक्टेड सनामै एमएलए सनाम रहमानि आबो मागना थांया जों खरां पिसावै दङ ताखुरा बुखुरक नरक बो थानसा मा दंनाय चिनि लिडारशिप नि बिसिंथै चिनि बुबाग्रानि लिडारशिप नि बिसिंथै चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन जे जों मोथांनानि बागैसे सामुं खलायलाय दंगानि आमो जों चिनि मकल बसिगांगो स्राय स्रायखाय मारि नुगजागै दङ ताखुरा बुखुरक अ मारिनो जों बसिगांनि साल
tebo fologui telang thana ni bagai o jini je greater Tipraland ni kok je singno court khaisa sawai man chini bubagra obono sing fologui telang ni bagai nung ang jotto leader khorok sabai te khoroksa takuro bukurok muitu narek de khorok sabai te khoroksa belaide important kok thansa ma tongnai communication ma tongnai hamjak laimung ma tongnai khorok sabai khoroksa kok thansa angka angkaise kha kaisa angka angkaise communication kaham angka angkaise जों चिनी public चिनी तिप्रासा चिनी लुकुरक no चिनी borok rok no jei borok rok hamjagoi singno booth riui rohorka MDC EM MLA snamka जों borok no kaham service riuman nai takuro bukurok thiaba जों jodi no tini bubagra nije Tipraland oje sanlaimani omona lerjagoi जों joni tini BJP o thanga hangkai जों tini jodi CPM o Congress jadi thangka hangkai sini Muharas haya ri tongmani singno je sampili riui tongmani abono sing bo morjada mari nai takuro bukuro tini nugo
त्रिपुरानि एसेम्बली 27,600 कोटी सामथिं बाजेट खालायो सारा त्रिपुरानि बागै एडिसिनि बागै बेसे बाजेट खायका मात्र 672 कोटी टाका ते बाकी खाय आमरनो जों मासिनाय जों बार सोंखा जोंनि एलओपि बो बार सोंखा तामनि बागै 672 जों जे जागाव 31% जोंनि बर'ग्रक एडिसि आमसायाव दङ जोंनो 31% जोंनो बाजेटनि रां रिनानै कलायो उसुगांव लास्ट विधानसभा आदिनो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रतनलाल नाथ साव आरो एडिसिनि बागै 672 कोटी फानो गुबुननि दफ्तर जेबन एग्रीकल्चरल ट्राइबल वेलफेयर ARDD फरेस्ट इंडस्ट्रीज आमती हाइकाय गोबां मा दफ्तर अ दफ्तरो रां तिनि तिप्रासारनि बागै खाथियैना रगजागो इनका आ रांखाय नंनि रांनिया दे बाहिनि साव इनका समय करै सोंनानै हिंबानो समय मानया आं सोंनानै नाय माने मुचुं माने कामनो इनका आमते हिंकायबा म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन नि बागैबो तो रां हाजार कोटी संरक्षण खाय बंनि बागैबो आलादा बाजेट खालायजागले मोहनपुर जिरानिया म्युनिसिपालिटी काउंसिल नि बागैबो आलादा रां खालायजागले इनका आबोखाय नरक मानिया देबा इनका जोंखाय चिनि बागै साका इनका सब समयनो बेरा रिजाक इनका बंनि इनका जतनो ठीक अमरंनो नुगुई जों साइमान तंफानसे दिनै त्रिपुरा हानि तिप्रासाराव जतनो बुजगै मानिया ताबुकबो बीजेपीओ काहाम साख्रि माननानै बागै बोसानो साख्रि नानै बागै जों बीजेपीओ जयनिं खालायमानो गोबां पत्र पत्रिकाव ससियेल मिडियानि बिसिंथै जों नुगै दङ जाखुर बुखुर तामो खायनाय निनि बोसा चाप्रासिङै निनि बोसा फर्स्ट क्लास साख्रि खाय जेफ्रो वान जाय अफिसार बाय मुसुक हिनै कुरि जागानो आजराव नों बियां थानाय जाखुर बुखुर आमनोसै जों मावान सुंनाय ब्ले तामो खायनाय आबोनि बागैनो फायदि जों अमहाय तङै ओंलायाखौ अमहायखाय जों तङै सुगलायाखौ जों बुय हायखायै जों पावारनि बागै राजनीति खालायलायनिया ओंलायाखौ जों सिनिति प्रासानाव मोथांनानै बागैसे जों दिनै अदफानाव मोथांनानै बागैसे दिनै बुबाग्रानि जे लिडारशिप अ लिडारशिपसे जों सामुङा तांलायनाय आकगनो जों सिनि लुकुरकनो मा बुजगलायनाय ताखुर बुखुर गोबां मा एलिगेशन खालायो सिनि त्रिपुरा मथानि लिडार्सनि बिरुद्धे रां सावो गोबां मा जागावनो करापसन आरो सिनि एडिसिओ रांसे हरमानि करै कर्मचारिनो बेतन दिनानै बागै पर्यन्त आन्दोलन दग मा खालायलायो राज्यनि कर्मचारिनि बेतनखाय 1 तारिखआवनो हाबै थाङो सिनि एडिसिओ चाकरि खालायनो 4-5 तारिखआव फानो बेतन हाबिया बाहायखाय सिनि त्रिपुरा डेभलपमेन्ट नंनाय बाहायखाय इकोनॉमिकली जों डेभलपमेन्ट नङै माननाय जों इकोनॉमिकली जों हा जत दिगावनो जों डेभलपमेन्ट नंनानै थांखा होखाय जों थानसा नांगौ थानसा खायै बुबाग्रा जोंनो लगिरि तंमा जरा अ बुबाग्रा लगिरि तंमा जराव जों जत लुकुरकनो मा बुजगलायनाय दिनै जे अर फायनाय जत लिडार्सनो आं कयनानै मुचुंगो जों फायदि हामजागमानि बिसिंथै जों जत खरकसा बाय सुबासु खायलायनो शुधु सरि हामियांका अंकाय खरकसानो थां सुबाय रैखा जेकुनु नगद थैका अंकाय बनो थाङै सुबाय रैखा आमतो काहाम कगनो आबुनि लगे जे लुकुरक सिनि कामि बिसिङो विलेज वाइज वार्ड वाइज आसुगलाय जों तिनिनो अ कग रगदो आनि कगनि परे ते बाकी लिडार्स बो गोबां मा कग ना रोंनाय नरनो हयतो अमहायके जतनो ब्ला खाय कायसा खाय बय पैड कलम रिजाखना प्रत्येकटा पॉइंट नो जेटा इम्पोर्टेंट नंनि खाव नांजामा पॉइंट नो नरक अर सैतलाङै जेफ्रु सानानि बरक न आजराव नरक बरक न आ पॉइंट दंनो सावै खोनारेदि सिनि बुबाग्राबो सानाय बुबाग्रानि आ पॉइंट दंनो कारण म तिनि आसुगलायका मीटिंग पाइथागा तिनिनो पाइखा मोया जों खोनाबो दंनाय अर तिनि अर सिनि बुबाग्रा सारिनाय खानिनाय थुनानि व्यवस्था खायनाय
khana jora sungor jaga sini conference sini koksa blaibung pandang noi takuro bukuro norok joto o pet no boy je manmani abono jotno khaya koi sui telangdi point rokno sung public rokno ma bujok nai tini je tini bubagra amse khoros khai norono pet riwo o jaga bag riwo omahai risha riwo omahai sung totra dijaknai riwo tamni bagai ri kai sung faidi thansang laidi sung o thansani marino Tripura hani joto Tripura sarokno joto lukurokno sung okokno bujok thong hini se sungna bubagra omahai kai bini baithangni rang puisa baikaya koi tobo guthang tongsak sini Tripura sarok muthang de mano o saitong mungno nung ang bo bubagra hai kai na ma saitong nai bo saitong ma baya takuro bukuro nung ang bebagno sung ma saitong lai nai ang ani kok asuk kolok salia jesek saka absung no norok bo jodi nangjagui tong ha koyekta point sini lukurokno bujok di te joto oro fainai ani slai okra sakrano khulumung ya farai te ani khaksalai rokno khaksangma hamjak mung ya farai te chini oro leaders bubagrano khulumung ya farai ang norno jotono hambai sanai ang bubagra ayuglok thong grata tipralen daktino manthong te chini tipra sadofa muthangjak sitong jotono hambai khulumbaika Belanja hambai sir nini belai nangkung mani kok sama kesari kelang mani bagai. Pagi gangkai seng tabuk sini first session ni last speaker abon yakulo sini camung seng thanglai nai. Abon bayang koi nai sini sir gori songko riang no koi nai dang sao pai bini nang mani kok sai kenalan bagai. Je kebang ma borok sini sarno sini yang tonai na thaimano sini sir angkai XMLA sini Santi Nagar ni 1988 of basanai. Bini bagai jotono pal ke yafa khoro di bagai sar ni bagai kita. Jotono hambai. Ini Tripura Mothani je first plenary session. বসে শান্তি আমাদের ক্ষুধা বেশি চিনে মাইমাং হখৈমা বেশি যার ফলে চৌনা বই বড়নি ইচ্ছা মতো ব্যবহার চাই মানুষ মুসু আমাদের চাইতে শক্তিশালী মিশিক জিনিসটাইব শক্তিশালী অথচ মুসু মিশিক চৌ পালাও বড়নো চৌ ব্যবহার খায় ঠিক অমহায় চৌ সংগঠিত
না হওয়ার কারণে, আমরা সংগঠিত না হওয়ার কারণে এবং সামান্য ব্যক্তি স্বার্থের কারণে আমরা শোষিত হয়েছে, শাসিত হয়েছে। আর কতদিন বারবার এই উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে, এক্সিস্টেন্সের জন্যে আন্দোলন হয়েছে। আন্দোলনগুলি কেন সফল লাভ করতে পারে নাই? আমরা সত্যিই কি সংগঠিত? এলিট গ্রুপ যারা লেখাপড়া জানে, চাকরি করেন, ছেলে মেয়েদের বাইরে পড়ান, কেউ শিলংয়ে, কেউ দিল্লিতে, কেউ কলকাতায়, এখন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ান। এই যে গণ্ডি, এই যে সেলফ সেন্টারনেস, ব্যক্তি স্বার্থ নিয়ে যে আমরা নিজেদের মধ্যে গণ্ডি করে রেখেছি, তার ফলে আমাদের এই ব্যর্থতা। আমি বারবার বলি, যে কোনো একটা উদ্দেশ্য, আমরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন। আন্দোলন বলতে আমরা তো বিচ্ছিন্ন হতে চাই না, আমাদের স্বাধিকার রক্ষার জন্য। আমরা ষষ্ঠ তফসিল পেয়েছি, জেলা পরিষদ পেয়েছি, কি লাভ হয়েছে আমাদের? ছিল, তাতে অনেক কিছু করা যেত, অনেক কিছু করার স্কোপ আছে, কিন্তু আমাদেরকে করতে দেওয়া হয়নি। আমি অবাক হয়ে যাই, গত বছর মিজোরামে লাই অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের ইলেকশন, লাই কত ওখানে 15 থেকে 20,000। তাদেরকে ছোট্ট, তাদের জন্য একটা অটোনমি দেওয়া হয়েছে মিজোরামে। এই 10-15 হাজার অটোনমি লাইদের ইলেকশনে ক্যাম্পেইন করতে গিয়ে এক ডাক বাংলায় রাত্রিবেলায় ছিলাম, পরের দিন সকালে উঠে দেখি যে ডাক বাংলার কাছেই একটা অফিস অফ দ্য রেভিনিউ অফিসার, লাই অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল। হোয়াট এ স্ট্রেঞ্জ, অদ্ভুত। 15,000 লোকের একটা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল, তারা এই তহসিল অফিস না, রেভিনিউ অফিসারের অফিস তাদের আছে, রেভিনিউ তারা কন্ট্রোল করে। আর আমাদের এখানে প্রায় 15 লাখ উপজাতিদের এই অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল, আমাদের তহসিল পর্যন্ত নাই। স্কোপ আছে, আমাদের দেওয়া হয়। প্রথমেই আমি আগেও বলেছি এবং এটার উদাহরণ দিয়েছি, পেপার দিয়েছি, মহারাজের কাছেও দিয়েছিলাম। সেই 2000 সালে 9টা ডিপার্টমেন্ট ডেপুটি ডাইরেক্টর র্যাঙ্কের অফিসারকে এডিসির আন্ডারে দেওয়া হয়েছিল। গভর্নর সই করে, অ্যাপ্রুভ করে, গেজেট নোটিফিকেশন করে এই 9টা ডিপার্টমেন্ট দেওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছিল। আজ পর্যন্ত সেই 9টা ডিপার্টমেন্টের কোনো খবর নাই। এইখানে এডিসি আছে কিসের জন্য? ভিলেজ কাউন্সিল কিসের জন্য? হওয়ার কথা ছিল ভিলেজ কাউন্সিল, এটাকে করা হয়েছে ভিলেজ কমিটি। এই কাউন্সিলে পাস করে এবং ভিলেজ কমিটিকে ব্লকে থ্রো করা হয়েছে। আমি সিএমকে বলেছি, আপনার কাউন্সিলে আবার বিল আনেন, যেই কাউন্সিলগুলি বা কমিটিগুলি ব্লকে থ্রো করা হয়েছে, এটা আবার এডিসিতে রিটার্ন করা হোক, রিফান্ড করা হোক। বিল করেন, বিল পাস করেন, তারপরে যদি না যে আমরা আন্দোলন করব। আজকে এডিসি আছে, অথচ এডিসির সমস্ত কাজ ব্লক করছে। তো এইভাবেই তো আমাদেরকে বঞ্চনা করা হয়েছে। এই এডিসি, আমি একটা সংস্কৃতির একটা উদাহরণ আছে, পণ্ডিতরা বলে গেছেন, পুস্তকথা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতম ধনম।
কার্যকালে সমুৎপন্নে নসা বিদ্যা ন তদ্ধনম। বিদ্যা পুস্তকে আছে, আমার কাছে তো নাই, তাহলে এই বিদ্যা কি কাজের? আমি যখন ক্লাসে পড়তাম, স্কুলে পড়তাম, তখন এক শিক্ষক আমাকে একটা গল্প বলেছিলেন যে এক ব্যক্তি বিরাট বিরাট আলমিরা করে বিরাট বিরাট বই কিনে রেখেছেন। উনি পড়তে জানেন না, কিন্তু বই কিনে রেখেছেন। তার কি লাভ? টাকা পয়সাও ধনরত্নও যদি আমার ধন আরেকজনের কাছে গচ্ছিত থাকলে সময়ে যদি আমি এই ধনটা না পাই, আমার কি কাজ হবে? এডিসিকে ঠিক এইভাবে করে রাখা হয়েছে, পঙ্গু করে রাখা হয়েছে। এডিসির ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখা হয়েছে রাজ্য সরকার। তার জন্য আমাদের আন্দোলন করতে হবে। এবং যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড, আমার কাছে পেপার এভিডেন্স আছে, আমি কিছু আপনাদের দেখাই। এডিসি এলাকাকে নিয়ে পৃথক রাজ্য দেশের কোথাও হয়েছে নাকি? কাকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে? রবীন্দ্রনাথ ভিলেজের সবাই বাজুবন রিয়াং আমার জ্যাঠাতো ভাই হয়, মারা গেছেন। দীর্ঘদিন উনি পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। পার্লামেন্টে একবার ওনার ছবি বেরিয়েছে, পার্লামেন্টের ভেতরে শুয়ে আছেন, ঘুমিয়ে আছেন। আর এখানে ত্রিপুরায় আছে, কি সুন্দর একটা বিবৃতি দিয়েছেন যে এডিসিকে নিয়ে কখনো রাজ্য হয়েছে, এরকমগুলো ব্যাপার আছে ত্রিপুরাতে বা ভারতে। এইবার দেখেন গেজেট অফ ত্রিপুরা, পার্লামেন্টে আজকে যে আমরা মিজোরাম বলি, মিজোরাম একটা স্টেট। এই মিজোরাম ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ছিল, অ্যামেন্ডমেন্ট করে এই মিজোরামকে স্টেট করা হয়েছে। মিজোরাম ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল যদি স্টেট হতে পারে, আমাদের ত্রিপুরা যে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল স্টেট হবে না, বাজুবন কোথায় পেলেন এটা? উনি কনস্টিটিউশন পড়েছেন অনেক। বাজুবন বাবুরা দীর্ঘদিন এমপি থাকেন, সংবিধান পড়েন না, কনস্টিটিউশন পড়েন না, অথচ কনস্টিটিউশনে অ্যামেন্ডমেন্ট করে এখানে লেখা আছে ডিজুলিউশন অফ মিজো ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল। ডিজুলিউশন অর্থ বুঝেন নি? সবাই বুঝেন, খতম করে দেওয়া। অর্থাৎ মিজো ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলটা নাই, শেষ করে দিলাম। মিজো ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলটা এখন হয়েছে রাজ্য। আমরা কি মিজোরামকে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বলি নাকি? ত্রিপুরা ভাগ করে নতুন রাজ্য গঠন করা অসম্ভব, জিতেন বাবু। আরে জিতেন বাবু, ত্রিপুরা আরেকটা রাজ্য দিতে হয়, জিতেন বাবুর কোনো অসুবিধা আছে নি? একই কথা আমি বলতাম। আমরা যখন 6 শিডিউল দাবি করেছিলাম, তখন আমাদের এত সংগঠনের শক্তিশালী ছিল না, শক্তি ছিল না, এইরকম জনবল ছিল না। ফলে আমরা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল দাবি করেছি, যেটা সংবিধান ছিল না, হয়েছে। তখন তারা আমাদের বাধা দিয়েছেন। বাজুমন বাবু তখনও কি বলেছেন? আমার উঠানে এসে, আমার ঘরে এসে, আমাদের রিয়াং ভাষায় একটা প্রবাদ, ওই শ্যামলফা গৌরীশঙ্কর ইয়াং না এডিসি সাইম মুসি লেতাতে এমফু কাইনাই না বকারো বুফু মাসা নাই। বাহ, এটা শুনতে খারাপ লাগলেও প্রবাদটা আছে। তারা এইভাবে আমাদের নিন্দা করেছে, তিরস্কার করেছে, ক্রিটিসাইজ করেছে, তারপরে এডিসি হয়েছে। আর সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য, আমরা উপজাতিরা, আমি নিজেকে বলছি, আমি নিজে গাধা, কাউকে বলবো না, আমি নিজেই গাধা বলবো। আমি শুয়োরের বাচ্চা, কুত্তার বাচ্চা আমি। কেন? দাঙ্গায় কারা মারা গেছে? যারা যুব সমিতি আন্দোলন করে 6 শিডিউল দাবি করেছিল। দাবি করেছিল কারা? যুব সমিতিরা। মারা গিয়ে কষ্ট করে দাঙ্গা হয়ে। পিসিসির প্রেসিডেন্ট ছিলেন অশোক ভট্টাচার্য, বিধানসভার এমএলএও ছিলেন। উনি কি বলেছিলেন? বিধানসভায় দাঁড়িয়ে
ইন্দিরা গান্ধী এডিসি দিতে পারে, 6 শিডিউল চালু করতে পারে, চালু করুক না। এডিসিকে আমি মাথায় করে বঙ্গোপসাগরে নিয়ে ফেলে আসবো। এইসব বিরোধিতা সত্ত্বেও এডিসি হয়েছে। কারা এনেছে? ত্রিপুরার 50%ই ধরুন বা 60%ই ধরুন উপজাতিরা, যারা তখন যুব সমিতি করত। 84 ইংরেজিতে এডিসি হলো, 85তে হলো নির্বাচন। ক্ষমতায় যাওয়ার কথা কার? আজকে আমি মহারাজাকেও সাবধান করে দিচ্ছি, আমরা গ্রেটার ত্রিপুরা পাবো হয়তো, বা অন্য কোনো ফর্মে হয়তো পাবো। ইলেকশন হবে, দেখবেন যে বিজেপি ক্ষমতায় অথবা সিপিএম ক্ষমতায়। তা আমি গাধা না, আমি শুয়োরের বাচ্চা না, আমি কুত্তার বাচ্চা না। কেমন ধরনের চিন্তাটা আমাদের মানসিকতা চিন্তা করেছে। আর একটু মাথায় একটু সহানুভূতিতে থাকা উচিত, যারা মারা গেছে, আন্দোলন করেছে, কষ্ট করেছে। এই আগরতলায় আইন অমান্য করতে গিয়ে আমার উপজাতি মায়েরা বিভৎস অবস্থায় পুলিশের দৌড়ানি, টিএসআরের দৌড়ানি, এই নর্দমায় পড়ে এইরকম আন্দোলন হয়েছে। এডিসি হয়েছে, ইলেকশন সিপিএম ক্ষমতায়। কি অদ্ভুত লাগলো আমার কাছে, নিজের কাছেই লজ্জা লাগে এইসব বলতে। তারাই বলছেন পৃথক রাজ্য হবে না, করা যাবে না। আরে ভাই, আমরা বাঙালি, এটা তো সবারই জানা। আমি এখানে কাটিং আছে, আমি আর খুঁজছি না। বাঙালিস্তান গর্বই গর্ব স্লোগান আছে না, যত শীতে নাম। আমরা বাঙালি যে স্লোগান ছিঁড়েছে, বাঙালিস্তান গর্বই গর্ব। আরে জিতেন বাবু তাদের বিরুদ্ধে একটা কথা কন না, বাজুবুল বাবুরা বলুন না, শম্ভুলাল বাবুরা বলুন না। না, বই বাঙালিস্তান গর্বই গর্ব হিয়ে মিছিল খেব, আন্দোলন খেব, সংগঠন খেতে বলে মুসাফু সালাইয়া চৌংচিনি নিজের জাতি নিজের বুথই শাসানি সাধিকা নিবা বই যখন শাখা বলেছে বিরোধী বাঁচাও। একটু আগে যা বলা হয়েছে এটা ঘটবে ভবিষ্যতে। নাই রম রমে মাহা মাহা শাসন মা খেলাই নাই আবনি দিন সব হইলে চিনফ। তাকুরাও বুকুরাও ভারতবর্ষ, বিশ্ব, ত্রিপুরা তো সাধারণ ব্যাপার। বলি রাজনৈতিক পরিস্থিতি যত তাহলে হাতের মুঠায় এখন প্রত্যেকের ফোনে ফোনে এইসব ঘটনা বলে এইসব কিছু আছে। লাস্ট ঘটনা মণিপুর, এটা অ্যানালাইসিস করেন। জাস্ট ফর এক্সপেরিমেন্ট, মণিপুরে প্রথম এক্সপেরিমেন্ট এইভাবে করে সইবাই সইবাই লাইয়ে মুসুবাই মুসু খাইলাইয়ে ব্রোবাই ব্রো বুলাইয়ে চৌ ক্ষমতাও তো আল্লাহ। এবং মণিপুরও যদি সাকসেস হবে, মণিপুরে সাকসেস হলে সেকেন্ড টাইম ত্রিপুরা লিখে রাখুন। আমি বলছি মণিপুরে প্রায় 1002 গির্জা ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। জাস্ট এক্সপেরিমেন্টাল। আরো সাকসেস সঙ্গে ত্রিপুরা সোফাই নাই। তারপরও খ্রিস্টানরাও ভারত মাতা কি জয়, বিজেপি জিন্দাবাদ, ও দুঃখ হয়। আর এটলিস্ট খ্রিস্টানরা তো ছাড়তো তাদের। প্রমোদিয়ান খ্রিস্টান, এইরকম বহু খ্রিস্টান নেতা আছে বিজেপির তোলে। বস নু যাব মণিপুরের ঘটনা নু ইয়া। এরা ভাবে এইখানে মৈতি এবং কুকিদের মধ্যে লড়াই। না বাবা, এটা রাজনৈতিক লড়াই, একটা এক্সপেরিমেন্ট। এইভাবে লড়িয়ে দিয়ে সাকসেস হলে ত্রিপুরা নাই সাউথ দেখ, তবে সাকসেস হবে না। এই ত্রিপুরাতে দাঙ্গা ঘটানো হয়েছে, দ্বিতীয়বার দাঙ্গা করার জন্য প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। আমি আবার বাঙালি ভাইদের তাদেরকেও নমস্কার জানাই, তাদেরকেও শ্রদ্ধা করি। দ্বিতীয়বার আর দাঙ্গা হয়নি, প্রথমবার হয়েছে। কেউই বুঝতে পারেনি দাঙ্গার ঘটনায় কিন্তু সময় নেই, আমি বলতে পারি
এবং বিধানসভায় দাঁড়িয়ে যারা দাঙ্গা করেছে প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে চোখে চোখ রেখে আঙুল দেখিয়ে বলেছি তোমরাই দাঙ্গা করেছ। মন্ত্রী এমএলএ শুনছে দাঙ্গানি প্রচারক আবু সব মুই আছে থিপে আদালে বুমু সালিয়া এই ভাতখোলা বাজার অভিগঞ্জ বাজার বরপাথরি বিলুনিয়া আমি তখন যুব সমিতির সম্পাদক তখন তো বিলুনিয়া সব শান্তিবাজার এক ছিল যুব সমিতি প্রচার করতে গিয়ে আমি অভিগঞ্জের বাজারে গেছিলাম ওইখানে অভিগঞ্জের বাজারে সন্ধ্যাবেলায় বিকালবেলায় চা খেতে বসলাম আমার সঙ্গে গুণধরও ছিল গুণধরকে খুন করা হয়েছে সিপিএম আমলে তো অপর পারে মিটিং হচ্ছে অভিগঞ্জ বাজার স্কুলে প্রাইমারি স্কুলে মন্ত্রী ছিলেন আমি নাম বলছি না কিন্তু বিধানসভা ওনাকে ধরেছে চেপে যে বক্তৃতা দিয়েছেন আমার বিধানসভায় আমি বলেছি একটু স্পষ্টভাবে হুবহু তবে এখানে নোট আছে কিনা আমি জানি না প্রথমে ককবরক ভাষায় কারণ এখানে রিয়াং ত্রিপুরী এবং বাংলা আর কেউ যায় পরে এটাকে আবার বাংলা ভাষায় সাইডেমান তোমরা জানো উপজাতিরা রাত্রে ঘুমায় না আরে যিনি বলছেন তিনি কি জাতি উপজাতি বলতে উনি বুঝাতে চাইছেন ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি কেন সারা রাত মাইরং শুয়ো ইয়ংফের শুয়ো আমি আমার মায়েদের জিজ্ঞেস করি এখন কত বছরের ঘটনা 80 শতে দাঙ্গা আজকে থেকে প্রায় 20 আর 23 43 বছর অর্ধ শতক আমার মায়েরা এখনো চিরা দুখতে জানে কিনা বলুন ট্রাইবেল মেয়েরা ইয়ংফের শুরু ইয়ংফের শুয়ো মাইরং শুয়ো চাল তৈরি করে চিরা ধুকে কি করে বড় বড় দোলবাসের চুঙ্গা বস্তা করে ওই জঙ্গলে রাখে কেন এই তো সর্বনাশ একজন ট্রাইবেল মন্ত্রী হয়ে যে কথা বললেন শুনতে আমার বুক কাঁপে বলতে আমার বুক কাঁপে বাঙাল কাঁদত বাপরে শাসানি থৈরি প্রতি একটা দরজ কই যে ওয়াই সাতাই দেখ যুব সমিতি মাইরং ইয়ংফের সুবে ব্লঙ্গতে মানে এইভাবে সারা ত্রিপুরার যে পেট্রোল ঢেলে দিয়েছিলেন ওরা আর সেই বান্দাইয়ের সামান্য ঘটনা আমাদের বাজার বয়কট ঘটনা প্রোগ্রাম ছিল বাজার বয়কট কোনো একটা প্রোগ্রাম কোন একটা আন্দোলন এই আন্দোলনকে ঘিরেই দাঙ্গা সৃষ্টি করে দিয়েছে মান্দাইতে তখন মানুষ হঠাৎ করে বুঝতে পারে নাই কিন্তু পরবর্তী সময়ে তেলামোড়ায় এবং আমাদের এই বিশ্রামগঞ্জেও দাঙ্গা সৃষ্টি করার জন্য প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল সিপিএম আমলে কিন্তু হয় নাই আর কোনোদিন দাঙ্গা হবেও না কারণ মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর রেজাল্ট হলো 1980 সালের দাঙ্গা তা আমরা সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তখনও যদি আন্দোলন করতে পারি তখনও যদি সংগঠন করতে পারি এখন পারবো না কেন আর আমাদের কাছে আমাদের সামনে কি আছে হিমালয় চিনি বিষ খাবো হিমালয় পর্বত তাহলে নাই কেন ভয় করব তখন তো হিমালয় পর্বত ছিল না তারপর তো আমরা আন্দোলন করেছি হয়তো মরেছে অনেকে এখন হিমালয় পর্বত থাকার পরেও কেন ভয় আপনাদের ফাই পাইতে যত তা নাহলে টিসিএস অফিসার বড় চাকরি করেন বিজেপিতে বড় নেতা মন্ত্রী এমএলএ কিচ্ছু না বিপদ যখন আসবে এমএলএ কেউ বাঁচবে না তো সেই জন্যই आं जत्न काबो बखा थिर खाइदे उद्देश्य ठीक खाइदे इंग्रेजी एक प्रबाद दो बांग्ला सानाय सिंह यदि बा जेकोनो व्यक्ति होक दुईटा खरगोशेर पेছনে যদি দৌড়ান এটা इंग्रेजी प्रबाद একটা খরগোশ সে ধরতে পারবে না নট এ সিঙ্গেল হেয়ার খরগোশ বাংলানি উকলাও যদি जों खाब्रुंखे माक्सा खरगोशफोर खरगोशफोर जों रमायाव नाय मा सानो नाये खाब्रे ना नाय এখন তো ইউটিউবে সব দেখানো হচ্ছে
এখানে সিংহ শিকার করানো দেখা হয়, বাঘ শিকার করানো দেখা হয়, অনেক কিছু দেখা হয়। সিংহ শিকার যখন করে, বাঘ যখন শিকার, দেখেননি বিরাট পশুর মানে দল, সব পশুকে নিয়ে কি দৌড়ায় না, একটা পশুকে নির্দিষ্ট করে সে দৌড়ায় এবং শিকার করে। অবচিনি মাও নাই, একটা উদ্দেশ্য মাও নাই। উদ্দেশ্য কে? গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড। যতদিন না পর্যন্ত গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমরা পাচ্ছি, আমাদের আন্দোলন থামবে না। এক বিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত আমাদের দেহে আমরা ছাড়ব। জিনিস পাই মাও নাই। রিসেন্টলি আমার দাদা রামপদ বাবু বিধায়ক মহাশয়, আগে বলতেন বন্দুক লাঠি, ধর্মান্তরিত জনজাতিদের এসটি সুবিধা বাতিল করা হোক, আবার রামপদলে পয়সা দে বুইয়া দে, তাহলে যাইটা বড়াও বড়াও। ঘরের শত্রু বিভীষণ, বাইরের শত্রু রাবণকে বধ করতে পারত না যদি বিভীষণ শত্রু না হয়ে যেত। চিনি শত্রু সে বড়াও, আইডেন্টিফাই খাইতে পারো না, চিহ্নিত খাই দে। ফিউচার উইল স্পিক সামথিং ফর দ্যাম। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় কি হয়েছিল? রাজাকার বাহিনী, ভারত স্বাধীনতার সময় হয়েছে এরকম, ইংরেজের পক্ষে কিছু কাজ করেছে, আজকে তাদের শাস্তি হচ্ছে, হবে। ইতিহাস এটা কোনোদিন কাউকে মাফ করে না। জাতির বিরুদ্ধে যদি লুঙ্গার তোকে, জাতির বিরুদ্ধে যদি লুঙ্গরকে ষড়যন্ত্র লাগে, জাতি নুনা ক্ষমা খাইয়া, ইতিহাস কোনোদিন ক্ষমা খাইয়া। আমাদের অ্যাপ্রিহেনশনকে ওভার ফ্লাকসেশন অফ পপুলেশন, চীনে অ্যাপ্রিহেনশন বা জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বাহাইকে বৃদ্ধিও 50 বছর আগে 7 কোটি 6 কোটি, তারপর 10-12 কোটি হা, আর বড়াবো 72 10-12 কোটি বড়াবো, তাবুকে বড়াও জিনিসটাই 3 গুণ হা। বলছি না অ্যাপ্রিহেনশন তো, আর আমরা অ্যাপ্রিহেন্ড করতে পারি না, সামাইয়া দেয়। অথচ আসামের মুখ্যমন্ত্রী মহামান্য হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, তবে আমার পরে সারেরও illegal settlers planning to grab power in Assam by 2050 চিফ মিনিস্টার। আসামের জন্ম হয়েছে কবে? সেই জন্মলগ্ন, আসাম সৃষ্টি হওয়ার জন্মলগ্ন থেকে। আসাম তো আগে ছিল নর্থ ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার, এখন আসাম হয়েছে মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ইত্যাদিতে হয়েছে। ত্রিপুরা কিন্তু তখন আসামের সঙ্গে ছিল না। এই বহু বড় ঘটনা। আসাম যখন প্রথম আসাম রাজ্য হিসাবে ইনিগ্রেট করা হয়, মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন? অসমিয়া। সেই 50 বছর আগে। এখনো কে মুখ্যমন্ত্রী আছেন? অসমিয়া। তারপরও তারা অ্যাপ্রিহেন্ড করছে যে বহিরাগত, বাইরের থেকে যারা আসছে, আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়ে তারা আসামের শাসন ক্ষমতা ক্যাপচার করবে, গ্রেপ করবে। সবাই যাব, কারণ গণতন্ত্র সংখ্যার উপর নির্ভর করে। জনসংখ্যালঘু খাই যাক। 2011 নি সেন্সাস রিপোর্ট তাও অংখার লিয়া তাই আসল জনসংখ্যা বৃদ্ধি ওই আমাদেরকে এখনো দেখানো হয় 1991 সেন্সাসটা আমরা পাই এখন, অন্য কোনো বছরের সেন্সাস দেওয়া হয় না। তখনের যে হিসাব 37 লক্ষ, আমরা কত 12 লক্ষ, বাদ বাকি কারা? কিন্তু ত্রিপুরার জনসংখ্যা কি এখন 37 লক্ষ? আগরতলার জনসংখ্যা কত দেখানো হয় সরকারি হিসাবে? তখন 1 লাখ। আমার মনে হয় এখন 10 লাখের উপর হবে আগরতলা। আবারও ক্রিসে সেন্সাস রিপোর্ট অংখারিয়া বাইকে রাষ্ট্র ক্ষমতা, প্রশাসনিক ক্ষমতা ন গ্রেপ খেবে চৌন হাইকে
ক্লাইটন, রাজ্যপাল দীনেশ নন্দন সহায় নতুন যত সিনিয়র সবাই জানেন, হয়তো শ্রেয় স্লিমে আমাদের এখানে মহামান্য রাজ্যপাল ছিলেন। তিনি কি বলে গেছেন? ত্রিপুরার উন্নয়ন নিয়ে বিহারের সেমিনারের সময় তিনি বলেছিলেন, অস্তিত্ব বিলোপের শঙ্কা থেকে এই উপজাতিরা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। রাজ্যপাল সহায় খুব অন্যায় বলেছেন, খুব অন্যায় দেব। অথচ এইটা নিয়ে কি হইচই। অর্থাৎ হক কথা বন্ধু বেজার, সত্য কথা যারা বলে তাদের প্রতি সবাই বিরক্ত হয়। বিজেপি এখন কি করেছে? টু রেজিস্ট দ্য ডিমান্ড অফ গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড, 7 কথা সমাজ। এটা আবার কোন সমাজ? গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড না রেজিস্ট খেনব 7 কথা সমাজ ইয়ে দেখলাই লেখা বিজেপি। যেইভাবে 6 শিডিউলের দাবিতে যুব সমিতি আন্দোলন করেছিল, তখন কি হয়েছিল? আমরা বাঙালি সৃষ্টি করেছিলেন নিপেন বাবু, ফান্ডিং সহ সব কিছু। তা 7 কথা সমাজকে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডের বিরুদ্ধে বাঁচারি স্মরণ রাখবেন এবং প্রত্যেকটা খবর জোগাড় করে রাখুন। ওই তো বাঙালিস্তান চাই, আমরা বাঙালি, পত্রিকাতে দেখো। আমরা তো মিথ্যা কথা বলছি না, কোনো বানাবো ছায়া কি পুরো বাঙালিস্তান চাইমিও। আরে বেটা তোমার পশ্চিমবঙ্গ আছে না, আর এখানে বাঙালিস্তান দরকার কেন? উপজাতিদের বিরুদ্ধে, উপজাতিরা আমাদেরকে কি করবে? শোষণ করবে। বাংলাদেশ থেকে যারা আসছে তারা এখানে বাঙালিস্তান চায়। তোমরা বাংলাদেশে গিয়ে বাঙালিস্তান দাও, আন্দোলন করে চাও, আমরা সাহায্য করব বলেছি তাদের। ওইখানে তো সাহস করে না, গুতানি খাইব। এইখানে ত্রিপুরার উপজাতিরা সরল বসে থিওরি, বসে ফিলসফি চৌখেবা আসছো তাই সম আং গাদা আং ওক আং মুসুক আং পুন আং সই ওমাহাই পজিশন দंसे চং বাংলাদেশান সাইব मा সাময়া তো বাংলাদেশে প্রায় বাংলাদেশান সাইবিয়া এখন তো প্রায় 1.5 কোটি 2 কোটির মতন বাঙালি আছে বাংলাদেশে। চাক না একটা আঞ্চলিক পরিষদ না, ওইখানে চাইতে পারতো না। এইখানে বাঙালিস্তান লাগে। তো অনেকক্ষণ বললাম, আমাকে খুব কম সময় দেওয়া হয়েছে। শেষে আমি আরেকটু 2-3টা কথা বলি। কাজ করতে গিয়ে আমরা ঢিলামি করি। আমি শুধু এইখানে আমি রাজনীতি করে আজকে 1967 থেকে, যখন থেকেই টিউজের সৃষ্টি তখন থেকে আমি আছি। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে আমি এসেছি 88-এ বিধায়ক হয়ে। তো আমাদের মধ্যে একটু ঢিলামি, আরে আজকে না কালকে করব, এইভাবে আমাদের কাজ আমরা ডিলে করি। দলের থেকে হোক, সংগঠনের তরফ থেকে হোক, উপরের নেতার তরফ থেকে যেইগুলো নির্দেশ গেলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এটা এক্সিকিউট করা উচিত, তৎপর হয়ে সেটা কাজ করা উচিত, সেটাকে সম্পন্ন করা উচিত। আমরা এটা করি না, যার ফলে সংগঠন দুর্বল হয়ে যায়। এই ব্যাপারে আমি আমাদের ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত সন্ত কবির, তিনি কি বলেছিলেন? কাল করোসো আজ কর, আজ করোসো আব, কব क्या होगा ভাই করনে না পাইতো। আমি বাংলায় বলছি, কালকের কাজ আজকে করিবে, আজকের কাজ এক্ষুনি করিবে, মুহূর্তে প্রয়োগ হইয়া যাইতে পারে কখন কি করিবে। রাবণকে নিয়ে একটা প্রবাদ আছে, রাবণের এমন ক্ষমতা, ইনি স্বর্গে সিঁড়ি দিতে পারতেন এবং দিতেনও, কিন্তু আজ না কাল, কাল না পরশু করতে করতে সিঁড়ি দেওয়া হলো। এই উদ্দেশ্যটা আমি এই জন্যই বলেছি, আমাদের মধ্যে কর্মীদের মধ্যে যেন এই স্ল্যাগনেস কোনো অবস্থাতে যেন না হয়, তাও তাও। সুতরাং আমাদের তৎপর হতে হবে, আরো বেশি সংগঠিত হতে হবে। আরে খালি মহারাজার দিকে চেয়ে গিয়ে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে? সবাই মহারাজা, সবাই ওয়ারিয়র বলি না আমরা, সবাই যোদ্ধা,
তো শেষ কথা বলে লিডার, আমরা মহারাজাকে আমাদের লিডার মানি। আমি ওনাকে প্রশংসা করছি না, ওনাকে খুশি করার জন্য বলছি না, বাস্তব যেটা বলছি। সেই সংস্কৃতির কথাই যাই আবার, ইন্দ্রও হবি লঘুথাং জাতি স্বয়ং প্রখ্যাপিতের গুণই। ইন্দ্রও যদি নিজ মুখে নিজ গুণ কীর্তন করে, তার ইন্দ্রত্বেও কিন্তু লঘুতা প্রাপ্ত হয়, এটা শাস্ত্রে লেখা। নেতাকে আমরা সবাই নেতা নেতা চিৎকার করি, সবাই নেতা না। নেতা জন্মায়, নেতা তৈরি করা যায় না। নেতাজি সুভাষ জন্মেছেন, কেউ তৈরি করেনি নেতাজিকে। নেতাজির জীবন একটু বলে ছোট বয়সের কথা। কটকে জন্মগ্রহণ, বাবা সেখানে অফিসার ছিলেন, বাংলা জানতে না, অথচ বাঙালি, কারণ ওইখানে জন্ম, ওইখানেই পড়াশোনা। তো যখন 9-এ উঠে তখন কলকাতায় বদলি তার বাবা। নেতাজি আসলেন, কলকাতা স্কুলে ভর্তি হলেন, বাংলা পরীক্ষা দিলেন, 9-এ প্রথমে 0। বাঙালি ছেলে বাংলা পরীক্ষা 9-এ 0। এই তো বেচারা চেষ্টা গেল, সবাই হাসতে লাগলো। বার্ষিক পরীক্ষায় বাংলায় 100-তে 100। কিভাবে সম্ভব? আমরা কি পারবো না? চুমাইয়ে যাও না, 100-তে 100। নেতার 10 গুণ আপনারা যাচাই করেন, আমি নাম বলবো না, কাউকে উদ্দেশ্য করে বলছি না, কিন্তু আমাদের কাছে যিনি আমাদের মূর্তিমান হয়ে দাঁড়িয়েছেন, আমি হিমালয় বলছি এই জন্যে, যে এত বড় সাহস, এত বড় হিম্মত যে কেউ এতদিন দাঁড়ায়নি। গুণগুলি আমি ওনার কাছে পেয়েছি এবং আমি এটা বলবো, এটা শাস্ত্রের কথা। নেতাকে ত্যাগ যার আছে, সহনশীলতা যার আছে, মমত্ববোধ যার, নির্ভীক, আপোষহীন, সিংহের মতো পরাক্রমী, নির্লোভ, উদ্যমী, দূরদর্শী এবং বিপর্যয়ে, যে কোনো দুর্যোগে মানে ভেদকারী, এটাকে ভেদ করতে পারে, তিনি হলেন নেতা। আমরা নেতা নেতা করে চিল্লাইলে নেতা হইত না। আমি নিজেকে কোনোদিন নেতা বলি নাই, নেতা স্বীকারও করি না। সারা রাস্তা এখানে বুধুবাবু আছে, সাবরুম থেকে আগরতলা পর্যন্ত পয়দলে আমরা পদযাত্রা করেছিলাম শান্তির জন্য। সাবরুম স্কুল থেকে আমি আগরতলা পর্যন্ত হেঁটেছি। বোতলায় এসে দেখি যে আমরা পিছনে পড়ে গেলাম, আগরতলার কতিপয় আমার নিজের নেতা, সামনে গিয়ে ফটোগ্রাফারের সামনে। এটা নেতা নয়। সুতরাং এইরকম নেতা কেউ হবেন না, কারাকারি করবেন না ফটো তোলার জন্যে, মুখ দেখানোর জন্য, বুক ফুলানোর জন্য কোনো কারাকারি দরকার নাই। পিছনেই থাকেন, কাজ করেন। কর্মণ্যে বাধিকার হচ্ছে মা ফলিসু কদাচন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন 6ষ্ঠ অধ্যায়ে, কর্মণ্যে বাধিকার হচ্ছে মা ফলিসু কদাচন। কর্মে তোমার অধিকার, অর্জুনকে বলেছিলেন। ফলের জন্য কোনো চিন্তা করবেন না। কাজ খাই যায়, সামনে তাদের কাজ করেন, ফলের জন্য কোনো চিন্তা করবেন না। কি ফল হবে? ভগবান ফলও দেবেন, কোনো অবস্থাতে আপনাকে বঞ্চিত করা হবে না। নমস্কার, সবাইকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ভালোবাসা জানাই। বুবাগরা, আইউল অথম, আমার ওয়ারিয়ররা দীর্ঘজীবী হন, আরো শক্তিশালী হন, আরো মর্মবিদ হন। নমস্কার। বেলাইনা হামबायसर निनि बेलाय नांगौमानि कक्टाय सुनाव खोनानोमोन बोरै फायदै जों ताबुक सोराबसा ब्रेक, लान्च ब्रेक, आबानि आगोलाव सिनि प्रग्राम सेकेन्ड सेशन चेक जानाय 5:45 6 o'clock PM आबन बागै जतन कयनाय सिनि आरो जे फाइनाय सिनि वारिया संनो ताबुक न जतन माइ रक्सावै फुजा फ्रेश आप रंगै जतन गराय सिनि सेकेन्ड सेशन 6 o'clock जतन अ जगतसा गेदारंगै सिङाव फायलायनाय हामबाय।